Mga kapaglaom, did you ever tell your secrets to someone and then get disappointed because they betrayed your trust by telling it to someone else? Well, I know of someone that will not betray you, mga kapaglaom, and your secrets. So, let's talk about this person only here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. What a friend we have in Jesus, mga kapaglaom. And today is another Sabbath day of rest from our worldly cares and to talk and about Him. Happy Sabbath day, kapaglaom, Pastor. Yes, thank you, kapaglaom Jess, and happy Sabbath to. Happy Sabbath and good day, mga kapaglaom, as well as to our viewers here today. Mayong adlaw nga nagpahuway sa tanan nga mga kaigsuunan kag mga kauturan nga nagapaminaw karong buntaga. That's right, mga kapaglaom, the Lord is so good in guiding us once again all throughout the week. Thus, we are to start this episode with two things. First, with grateful hearts, and Amen. Second, with a prayer. Let's ask Pastor to pray for us. Okay, mga kapaglaom, let us pray. Our Father God, with bowed heads and with open hearts, we present to you ourselves today, the Sabbath day. We thank you, Father, for you are so good to each one of us. Amen. Because we have still time to commune and to talk to you, Yes. and to bring to you all our concerns Amen. that will help us bring closer to you every day in our lives. Thank you also, loving Father, for sustaining us with good health in spite of the crisis around us. Yes. Be with us today, and thank you for hearing our request that we will receive the blessings of the Sabbath. Amen. Because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for that prayer. Yes. And mga kapaglaom, once again, amo kamong imbitahan. Abli na ang ato ang hotline numbers, mga kapaglaom. You can call us, you can text, you can also comment down sa atong comment section kung kamo naglantaw sa inyo nga FB Live. Happy Sabbath, mga kapaglaom, kung kami matanaw ninyo din ha sa inyo nga local antenna channel 25 din hiya sa Sugbo, mga kapaglaom. And of course, if you're watching GSAT channel 37, maayong adlong igpapahulay. Mga kapaglaom, ayaw kalimot also to visit kung dili makita or dili ma-search inyo nga FB page. You can also try to search this FB page, kapaglaom, Pastor. No, we Yes, have opo. here in Central Philippine Union Conference, we have Hope Channel Central Philippines. You can also check our live episode, live broadcast here in Let's Pray Pilipinas, and as well, Let's Pray Pilipinas FB page, mga kapaglaom, directly sa ato agad nga official FB page. And also, we have also receiving a cross post with our kauban nato nga mga station din ha sa Davao na apol sa yeah, Cagayan. that's So, anywhere, mga kapaglaom, you can just access or pwede ragid ninyo ma-reach out. And also, kapaglaom J, we welcome our regular viewers as well as those who have tuned in for the first time. Kung naa mo yung mga prayer request nga dili nyo gusto mapahibalos kadaghanan, palihog, butanganan ninyo og confidential. Og ato naghapon dadon sa pangapag-ampo pero kuhaon kini sa ato mga prayer partners. That's right. I hope nga kining segment o ato programa makapaduol sa ato sa Ginoo. Amen for that, Amen. kapaglaom, Pastor. And speaking of prayer, mga kapaglaom, let us welcome kapaglaom Lilidon for the answered prayer this week nga atong na-receive din hiya sa ato ang program Amen. Let's Pray Praise the Pilipinas, Lord. kapaglaom, Pastor. And this also give us more inspiration to pray harder to our God who always answer our prayers. Let us Amen. welcome kapaglaom Lilidon to give us the praise reports. Happy Sabbath, kapaglaom Lilidon.
Oh, medyo nawala iya nga signal Oo. kapag laong pastor. So, ato siyang hulaton in a while waiting mga kapaglaom for a short second, ato ang pasalamatan ng ato mga kapaglaom who Amen. sent their prayer, praise reports. Yes, And oo. as well, mga prayer requests. Thank you so much mga kapaglaom, and let us welcome kapaglaom Lilidon to give us the praise reports. Happy Sabbath kapaglaom Lilidon. Kapaglaom Lilidon? Happy Sabbath. Happy Sabbath ka mga kapaglaong. Yes, happy Sabbath. Thank you. Today we have another batch of praise reports, and first off, gikan ni Elvira Kagatin Duran katong na siya prayer concern about healing, and katong August 8, 2020 nagpasalamat niya tungod na ayon na ang iyang anak Wow. sa iyang hilanat. Amen. ng Praise the 14 Lord. na. Praise God. Next is from Prudenciana de la Cruz from La Rojas, Maramag, Bukidnon. Katong July 27, 2020, gipa-apil niya sa pag-ampuin. Kapag laom nili doon, maglisod na dungog sa iyaha nga tingog kapag laom pastor. Yes, But mga we murag pray, chape, no? yes, we pray sa ato nga mga technical challenges din hiya sa studio. But still, we praise the Lord. Ang iyaha nga last, gisgutan kapag laom pastor ang praise reports nga gipadala ni kapag laom Prudenciana de la Cruz din haa sa Maramag Bukidnon. Happy Sabbath din haa sa Yes. Maramag Bukidnon. Iyaha nga gipaampo adtong July 27. Iyahang gipaampo, iyahang nga anak kapag laom pastor nga si Erwilin de la Cruz kay naa sa sanitarium gipa-doktor sa kapag laom pastor adtong panahona kay dili siya katindog og nagaluya siya. And praise the Lord, pag August 12 mga kapaglaom, nagpasalamat gayud siya ug dako iyahang pagpasalamat pod kanato, dili lang sa Ginoo apan kanato nga nag-uban kaniya sa pag-ampo kay nakatindog na ug magkalakaw na Amen. gayud ang iyahang nga anak. Dalaygon Praise ang God. Dios. Ug another praise reports kapag laong pastor also coming from Lorna de la Peña gikan sa Leyte. Iyahang ginapaapil paampo iyahang nga anak nga makauli na daw sa ilaha. Adtong July 21 kapag laom pastor, nagpaapil sa pagampo nga iyahang nga anak si kapag laom Jonathan de la Peña, hinaot nga makapauli na siya ug walay kakaulian daw sa iyahang nga pag-travel. And August 12 the same also day sa ato ang last nga praise reports, nagpadala siya text kapag laong pastor, nagpasalamat siya sa Let's Pray Pilipinas program Labaw sa Tanan sa Ginoo kay nakauli na gyud sila hang balay. Amen. Ang iyahang nga anak adtong Lunes kahuman sa 14 days nga na quarantine siya. So we praise the Lord for that good news kapag laom. Amen. And of course, another ikaupat ni siya kapag laom pastor. Gipadala ni kapag laom Rayma Alcarde gikan sa Negros Oriental. Iyaha nga prayer request adtong July 21 mga kapaglaom, nag-uol siya tungod kay nag-positive ang iyaha nga nephew nga si Sunny Boy Cabrillos. Nagpaapil sa pag-ampo nga unta mag-negative ang result adtong July 31 sa iyaha nga swab test. Adtong August 10 mga kapaglaom, it's an answered prayer. Pa-inform siya nga iya nga nephew nga na negative na gyud sa swab test. Amen. And we praise the Lord for that. And last but not the least kapag laom pastor, nagpadala pod si kapag laom Jovita or Jovita Juliero gikan sa Lake Cebu, South Cotabato. Iya nga prayer concern is about healing. And pagka August 4, nagpadala siya text nga nagpasalamat siya labaw sa tanan sa Ginoo nga
alang kang Aisa Holyero, sayang naayon na ang iyaha nga ubo. O nagpasalamat siya mga kapaglaom kanatong tanan nga nakiguban sa iyaha sa pag-ampo. We praise God for Amen. that answered prayer nga gipadala sa atoa nga mga brothers and sisters sa lain-lain nga mga lugar kapaglaom pastor na ay sa Leyte, na ay sa Mindanao. And we praise the Lord nga bisan asa we can testify that our God is really working on our prayers. And speaking of prayers again kapag laong pastor, hinaot nga andam na ang ato ang mga prayer partners out there nga magbasa nami sa ato ang first batch sa ato ang prayer request. You can take note mga kapaglaom, and also later on you can join us in prayer. We have first din hiya kapaglaom pastor gikan sa atong sender 6653. Nagpaapil siya pag-ampo alang siya nga anak nga si Josmar Lloyd Kulata. Iyahang amogikan siya sa Manila kapaglaom pastor, hinaot nga wala lay mga kakulian sa iyaha nga pagbiyahe. Hinaot nga safety ang iyaha nga travel. We have also received a prayer request coming from 8980 mga kapaglaom. Let us pray kang Nanay Indang Big, also kang Sir Warlito Abad, Brother Pindo, and also Nunoy Volts for their fast recovery kapag laong pastor from under sickness. And also na ay confidential din ang prayer request. We will pray for this off-air mga kapaglaom. And another prayer request alang kang Elder Felimore sa Kilan sa iyang nga hubag sa iyang nga naong kapaglaom pastor, almost 8 months mga kapaglaom nga iyahan ning ginadala-dala ug hinaot maulian na siya sa iyang nga balatian. And of course, another prayer request gikan kang Charlotte Clement. Mga kapaglaom, please take note, iyang nga prayer request alang kang nanay nga gabalik iyang nga mga balatian, hinaot nga maulian na siya ug mawala na gyud kini totally iyang ginabati. And another prayer request mga kapaglaom coming from 0996 mga kapaglaom alang sa iyang nga bana nga si kapaglaom Ed Escultor. Hinaut ayuhon na po siya sa Ginoo sa iyang balatian kapaglaom pastor. Doon na siya balatian nga sakit sa ulo for almost 2 days na kapaglaom pastor. So let us pray. Hinaut ayuhon siya sa Ginoo sa dili madugay. And another prayer request, last din hiya sa ato ang list for first batch mga kapaglaom 4965. Iyahang nga prayer request sa iyahang nga kidney stone and hypothyroidism kapaglaom pastor. Siya si kapaglaom Merlin Hula Ganga na asa sa Aurora Province sa Kasamtangan. So let us request, we request you mga kapaglaom to pray with us. We invite you kung asa man ka mo, you can pause for a moment, you can bow your heads and close your eyes. Let us pray with kapaglaom pastor. Okay, with pleasure. Let us pray. Our great God, once again, we open our hearts to you sincerely and honestly. Amen. Because of the different concerns of your sons and daughters here on this earth, in the different parts of this country. Lord, in a very special way, first of all, we pray for Brother Bizalel Sulian. Brother Butoy is now in ICU in Kalibo, Aklan. Yes. And he is now in a comatose stage. Lord, please intervene and give him the perspective to live, but this will be done in accordance to your will. And also, Father, we pray for the family of Brother Pabling Punay, and he himself is admitted in Adventist Hospital, Cebu. Lord, please guide the doctors and the medicines that they are giving so that it can be of great help for him to receive his health and be of service to your church as a leader of the church. Yes. Lord, we pray also for Brother Josmar Kulata. You know his problem that somehow
he could be of help in the family by coming home from Manila, that he will arrive safely to his family. And also we pray for Nanay Bigbig, Brother Abad, and also Brother Pindoy and Brother Nonoy Volts. You know, Lord, their needs also of a fast recovery for healing their physical problems. And also we pray for Brother Sagilon's request, especially to his problem in his face, that it will be healed as well. Amen. Because we know, Father, that you are our God who knows how and what to do in order for our physical healing be achieved. And also we pray, Lord, for Brother Ed Escultor. I hope and I believe that you will give him good health as well. And also we pray for Sister Merlin Polinga about his kidney problem and hypothyroidism. Lord, you know, this sickness and problems are the causes, are one of the causes of our sinful life. But we know, Lord, that you are there with us, giving healing to each one of us, because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much, Kapaglaom Pastor, for that prayer. Moving on, mga Kapaglaom, sa tuang next batch, sa tuang prayer request, let us welcome Kapaglaom Mine, live from Camotes Island, to give us this prayer request. Happy Sabbath, Kapaglaom Mine. Yes, happy Sabbath, Kapaglaom Mine. Kapaglaom Mine. Hello? Hello? Yes, we hear you. Yes, okay. So, happy Sabbath once again. Happy Sabbath. Okay, na mahimo na mag-ampo na po kita, magkahalisa kita sa pag-ampo. So, here is the second batch of our prayer. Family Ramos. Medyo choppy Kapaglaom Mine, no? Medyo choppy ang imong abot. Medyo hinay. Okay. Wait. Alright, go on, Kapaglaom Mine. Maklaro na? Yes. Okay. So, let's pray for family Ramos. Ayun na sila problema within sa ilahang family, Kapaglaom Giselle and Kapaglaom Pastor. Yes. And we don't know unsa na nga mga problema. So let us pray for strength and love na mag-abide happen continually sa ilang family, and padayon gihapon sila sa pagsimba, di sila mawala sa pagtuo. Yeah. And si Kapaglaom Joy Silvano nagpadala usab alang kang Ma'am Bibilin nga adun na sila problem sad ayahang ka-partner sa Nimalay, na iya kini ma-overcome ang gihapon. And let's pray also for buong family, si Beth De Los Santos nagpadala alang ni Ana. So let's pray for them. And next is we have a prayer sender from 4663. So atong i-pray ang iyang mga anak, mga frontliners, o padayon gihapon sa pagserbisyo sa mga katawhan nga nanginahanglan alang kailangang service. Let's pray for them, na proteksyonan sila. And let's pray for our sender nga adunay balatian kuno. So wala siya gina-specify kung unsa ning iyang balatian, but we always believe that the Lord knows kung unsa man ang iyang nabati. And let's pray for atong Kapaglaom nga adunay bukol sa iyang liog, o taas po daw ang iyang blood pressure. Yes. So gikan kini ni Kapaglaom Warren Kabasag from Pagadian City. Ang iyang papa adunay bukol sa liog, so kana siyang i-pray. Lastly, Kapaglaom Giselle, atong i-pray sa Virgilio Pansakala nga adunay diabetes. Yes. So galipong-lipong siya, nga taas pod term ang iyang blood pressure. So gikan kini from Midsayap to Tabato. Let's pray for these people, and
mo lang kato kapaglaom Giselle. Let's also continue to pray sa ato ang sa kakapaglaom si Diyos Dado Katalan na kanunay ng limbaso gayud ng maayo nga nasa karon sa tangkalanan sa hospital sa Cagayan de Oro. So let's pray for these people. And before I will end this call, this has been your kapaglaom line. Reminding you that the Lord is good. He is a stronghold in the day of trouble, Amen. and He knows them that trust in Him. So, back to you, kapaglaom Giselle. Thank Happy you so Sabbath. much. Happy Sabbath, Kapaglaom Mine. Mga Kapaglaom, let's pray with Kapaglaom Pastor Pagunsan. Okay, let's pray. Amahan namo nga naa ka sa kitasan sa mga langit, niining kabuntagon sa adlaw pagpahulay. Kami nagpasalamat kanimo nga ang imong igdulungog imo sad ginahatag sa amo mga kinahanglanon ni ining kabuntagon. Ginoo, amo gidala sa imo ang pamilya Ramos. Hinaot pa nga ikaw pataliwala sa kanila nga ang ilang pagtuo kanimo dili mawala. Sa baylo nga magmatutom samtang gahilapit ang imo nga pagbalik. O amo sa gidala sa imo Ginoo ang request ni Sister Brother Joy nga hinaot pa nga malampuwasan o madaog ang mga trials o mga pagsulay sa kinabuhi o sa pamilya ni Ma'am Biblin. O amo sad gidala sa imo ang hangyo ni Sister Beth de los Santos nga hinaot pa nga ang ilahang pamilya sad maampingan ining problema sa kalibutan nga crisis. O amo sa gidala sa imo Ginoo ang amo mga igsuon. Ilabihan na ang ilang mga anak nga mga membro sa frontliners. Hinaot pa nga sila pod maampingan, maproteksyonan sa ila mga kinabuhi, ay hindi sila malatnan agud to nga makaserbisyo pa sila sa imo kag sa ila nga mga pamilya. Amon man ginadala sa imo ang among igsuon nga naa sa sincero nga hangyo si Brother Warren. Tabihan na ang iyang father nga naay problema sa iyang physical nga lawas sa liog kag ang iyang blood pressure kabay pa andinaot pa Ginoo nga kinitanan matagaan og solusyon pinaagi sa imong interventions. Og amo sa gidala sa imo ang amo igsuon nga naa sa Midsayap Cotabato. Ang iyahang problema mao ang nagataas pod ang iyang blood sugar. O ginaot pa nga matagaan pod kini solusyon pinaagi pod pag-amping sa mga lifestyle nga mga pagkinabuhi. O amo sa gidala sa imo Pastor Katalan hinaot pa nga ikaw gihapon magkanunay magbantay sa iya o magiya sa mga doctors aron nga siya makabaton og maayong panlawas kaserbisyo sa imo. Kini tanan Ginoo amo gihangyo kay ikaw ang Ginoo nga wala nagapakya sa amo mga kinahanglanon. Kay pangayo namo kini gihangyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, mga Kapaglaom, and thank you, Pastor, for that prayer. Mga Kapaglaom, still we are inviting you to send in your prayer requests and praise reports, mga Kapaglaom. Now, we will proceed sa continuation sa atong discussion the past nga Sabbath, Kapaglaom, Pastor. We will still talk on communication, mga Kapaglaom, and today's subtopic we will discuss about private prayer, mga Kapaglaom, something very interesting. I hope and I pray nga maminaw mo and mabless kitang tanan. There, ato ang quote of the day, mga Kapaglaom, nagaingon, those who seek God in secret telling the Lord their needs and pleading for help will not plead in vain. Wow. Amen. Praise God for that quote of the day. Mga Kapaglaom, we will be dealing today 4 questions, Kapaglaom, Pastor, about this private prayer. By the way, na-discuss sa last 2 Sabbats about communication. First is invitation. Second is reasons why we pray. And today, atong hisgutan ang private prayer. I believe nga kitang tanan naka-try ni ini. I pray nga kitang tanan nakahimo na ni ini sa atong tagsa nga kinabuhi.
and also sa to nga spiritual journey. Mga kapaglaom, let us deal on what is private prayer and why we pray in secret. Third is when to pray in secret, and last is where to pray. So we'll be dealing on what, why, when, and where. So kapaglaom, Pastor, let's start on what is private prayer. Kapag Jade, maayo ni nga Yes. mga topiko, no, kay Aha. labihan na karon nga crisis. Mhm. So we need this. And also, encourage din kapag lang Pastor, basi na-miss nila itong Oo. last nga mga and subtopics. very badly ni Yes, karon nga yes. mga panahon. True. And specifically kining gitawag nga private prayer. Mhm. First of all, private or secret prayer was or is commanded by Jesus Christ Himself. Yes. O makita nato na sa Matthew chapter 6, verse 6. And He said, out ko basahon ko ni aron nga dungog ko muna ani. Matthew chapter 6, verse 6, King James Version, New King James Version. But you, when you pray, go into your room. When you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place. Oh. And your Father who sees in secret will reward you openly. In other words, mga kapaglaom, sugo ni sa ato Ginoo. Yes, it's a command. Isa command. Mhm. Wa na siya nga pwede or Yes. what, but it is a command, no? So, Right. importante yun siya. That means private. Kung private gani, ikaw ra og ang Ginoo. Wa na uban. No? Yes. Wa na uban. And we'll go on with our second question kapag laong Pastor. Or points, before we go on with a second question, there are points why we pray in secret. So mga kapaglaom, we'll be dealing on these pointers here nga we hope and we pray nga makahatag yun kini o pagtulunan alang kanatong tanan. This is encouragement coming from Mrs. Ellen G. White, mga Correct. kapaglaom. First, mga kapaglaom, why we pray in secret? Okay, Sister Ellen White tells us that prayer brings us unto or into the presence of God Himself Yes. to be personally acquainted with Him. And whether offered in public or in family altar or in secret, very important ang paghatag sa ato kaugalingon sa presensya sa Ginoo. Why? Because we may obtain firm and the most powerful weapon against temptations that we will not succumb to it. We will not That's succumb to right. it. So kapag laang Pastor, expectedly or atog yung expect mga kapaglaom while sa ato nga journey nga heaven-bound bangid ta mga kapaglaom, we will be facing difficult problems sa atong exactly. kinabuhi. Oo. Ellen G. White even mentioned mga most powerful temptations nga ihatag sa tuwa sa enemy, no? And ang pangutan na kapaglaong Pastor, how could we be able to overcome, to resist those temptation kung sa ato ang lifestyle, sa ato ang kinabuhi? Di ta mag-pray. Tama, actually, kapag God is encouraging us Yes. kining private or Yes. secret. Mhm. That means ikaw ra og ang Ginoo kamo ra duha. Og ang Ginoo ra ang makadungog Yes. og ang Ginoo ra ang makahibalo. Yes. Only God's ear and no eyes whatsoever, and only God's ears and God's eyes Mhm. ang That's makadungog ug makakita. Mao na nga very very important ang private prayer. Yes. Why? Dili ang masulti mo sa private, dili mo masulti sa public. That's Halimbawa, right. Ginoo, tagaay kong kuyab o tagaay kong kini. Dili pud ni mo sulti sa mga I-mention daghan ka pa gid nimo mo ang pangalan. dili ni mo masulti na. Pero kung ikaw lang ang Ginoo, Yes. makasulti kag eksakto. Yes, Halimbawa, that's naa kay right. secret nga sayop o sala nga Yes. nabuhat, you can give all, unburden yourself
in private prayer with God alone. That's right, Gani. Ellen G. White also made mention, when we pray in private, mga kapaglaom, atong bation nga we are speaking to someone Correct. na alike nato as our best friend. Amen. Oo. Na something nga atong gina-share like sa ato ang mga friends, sa ato mga colleagues, kana bang di ka maulaw mo share kapag laom pa siya Oo. because you trusted person Amen. Yeah, nga right. dili jud niya isulti ang Correct, imong mga secrets or something nga imong gisulti siya. Now that leads us to the second point kapag laom pastor, why we pray in secret. Number 2, prayer keeps us connected with Christ. Correct. Kaya ang Amen. hindi kapag laom Oo. pastor. Oo. Very, very important na Yes. kay murag pareho bitaw sa kahoy. Ang kahoy, kung gusto nato nga makita nimo ang kahoy daghang bunga, nindot ang iyang nawong, it is Yes. because dili siya mga sanga o iyang puno. It is because of the root. Yes, that's Kay right. kung iyang root dig down deeper o niya maglapad na siya dito, it will receive nutrients from the earth. Right. And it will produce good fruits and That's good right. image. So with us, mga kapaglaom, Yes. kung naatay personal and intimate, remember, intimate relationship sa ato Ginoo, makita ang kinabuhi ni Jesus sa ato sa mga sinultian, sa ato mga decision making, sa ato mga choices. Yes. Makita diha. Mao na nga ingon ni Sister Ellen White, prayer keeps us connected with Wow. Christ. Wow, pag kanina. So what would happen kapag laang pastor, once ang humanity dili mo connect sa divinity sa Ginoo, or let's say ang tao nga dili gyud mainampuon. IT, kung wala siya, lahi nga power ang naa. Yes. So there are only two powers ba? Satan and God. Kung wala ang Ginoo sa ato, we are on the other side of the fence. That connects us kapag lampas sa third nga to nga points, no? Ang ingon din niya kapag lampas, why we pray in secret. Secret prayer provides a clear picture of self. Correct. Right. Na nag-ingon kapag lampas that in prayer ko, no, when you utter prayer to God, that describes what kind of person you are. Correct. Let's say, for example, you are sa prayer makita nga unsa ka ka-committed, unsa ka ka-relationship driven nga tao, or ikaw ba are you a seeker of heart? Makita po dira ang humbleness sa katao. Sometimes kana bang mag-ampot nga paspas kay sa katanan mo rag amen na lang ang pinakakusog madunggan sa Ginoo kay dali ra ka imuhang mga pag-ampo. And also mga kapaglam in secret prayer displays our sincerity Yes. and connecting to the Lord. And also, it cultivates a noble character. That's right. And Sister Ellen White is telling us, communion with God encourages good thoughts, noble aspirations, clear perceptions of truth, Yes. and lofty purposes of actions. So very, very important That's right. that we have to be connected with the Lord. It's not like kanang manok bitaw, kanang mga manok nga mangitlog. Yes. Wa na siya itlog dito sa daghang nga mga tao. Yes. Sikreto na siya. Yes. Pero kung makaitlog na siya, masaba na siya, madunggan sa ubang mga tao, dili na mao ang secret prayer nga mga mo yaw-yaw ta sa atong no. People will see in us what happened because of we have a close connection with the Lord. And also let us remember mga kapaglaom na ang Ginoo nasayod yun sa tanan kapaglaom, pastor. Tinuod. Before we utter our prayer, nasayod siya kung unsa imong iingon. Nasayod siya kung unsa imong ginabati. So whatsoever nga imuha daayng bati kapaglaom, pastor, you must also tell God. However, bisan kabalo na siya mga kapaglaom, He wants this constant relationship or kaning genuine relationship. Amen. Nga ikaw ug ang Ginoo ra gyud ang naa. Correct, right. And that leads us to the fourth point mga kapaglaom. Itas ingon din hiya, private prayer cultivates a noble character. Sama sa imong ingon kapaglaom, pastor, nga makita gyud sa tao kung unsa ka kamalipayon nga Correct, tao. right. Sometimes kapaglaom, pastor, when you skip prayer for a day, murag luya. Of Murag course. wala kay energy. Exactly. And wala kay
let's say wala kay tumong sa imong Exactly. nga adtuanan. Kaya di ba ingon ni Sister Ellen White, prayer is the breath of the soul. soul. In other words, kung maundang kag ginhawa, wa na. Di ba? Yes. So with prayer. That's right. Now, ang tulo nga pangutana makapaglaom, when and how often should we pray in secret? Kanus-a ug unsaon kapag laom, Pastor? Sister Ellen White is a very Yes, very detailed. detailed din siya, no? Yes. Ingon niya, pray at all times. Yes. It should be a habit. Yes. So kung a habit na lifestyle. siya, wa na'y undang-undang habit na to na. That's right. And be continually uplifted in silent petition for help. Always. Yes. Pag kanindot makakapaglamingon din hiya, cultivate a habit of talking to the Lord. Number 1, when you are alone. Correct. Mo ganin private prayer atong gisutan. And number 2, when you are walking. Bisan din maglakaw na Oo, kapag of laom, course. Pastor, we must utter prayer to the Oo. Lord. And also, another mga kapaglaom, when we are busy, kana bang murag wa nay kabutangan sa Correct, wala nay right. kabutangan sa mga schedule tungod sa kabisi, how much more tagaan pag ini panahon ang pag-ampo wa na gyud kay Correct, right. panahon. And above all mga kapaglaom, let us pray continually even we don't feel to pray. Amen. Correct, right. Another kapaglaom, Pastor, all we need is to watch and pray continually. If possible, mga kapaglaom, ang atong pangutan na when and how often, if possible, sa gisgutan ng kapaglaom, Pastor, pray at all times. Ang ikaapat gi pangutan na kapaglaom, Pastor, where to pray in secret. Maone ang ingon nila, wa man ni lugar. Yes. No, my friends, no, there is none. There is always a place. Yes. Kay si Ginoong Hesus, busy ba ato? Yes. Pero unsa gibuhat niya, he has always a place to Find pray. time good siya. Find time and find place. Bisag pa alone Yes, in the that's night. right. Oh. Gani, one of the secrets of God's or Jesus' prayer life, mga kapaglaom, is He has a place where He can pray. Correct, so to right. us, na bisag sa mga corners sa atong balay, nga Correct, we right. can utter prayer to the Lord, nga kita o ang Ginoo ra gyud ang nasay. Na in Amen. conclusion, kapaglaom, Pastor, hisgutan diri up, prayer is a necessity, mga Correct. kapaglaom, for it is the life of the soul. At Amen. hinumduman, mga kapaglaom, anywhere, anytime, we can utter our secret prayer, private prayer to the Lord, so long as we have this, sa atong kasing-kasing, this urgency to utter prayer to Amen. God. Ug atong hinumduman, nga maminaw gyud ang Ginoo. Okay. And we have a very good lines in this point of time. Yes. And ingon niya that, but it is secret communion with God that sustains the soul life. Wow. Praise God. Praise God. Mga kapaglaom, thank you so much for discussing this very important topic to us today. We will be right back after this blessed music video. Let us watch this. Lord, your love is overflowing. We come with grateful hearts to worship our Savior and King, to give you honor and extol your holy name, so that the greatness of your glory forever be proclaimed. Lord, you are our hope, all powerful and all knowing. You have shown yourself to be ever forgiving.
Welcome back to Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Amen for that beautiful Amen. song, mga kapaglaom. And let us remember, it is the heartfelt prayer of faith that is heard in heaven and answered on earth. And in the name of Jesus, we may come unto God's presence with the confidence of a child. Hence, let us continue to plead unto Him as our Father. Amen, mga kapaglaom. Moving on sa ato ang prayer request, let us welcome kapaglaom Renan to give us the third batch of our prayer request. Happy Sabbath, kapaglaom Renan. Happy Sabbath, kapaglaom Giselle. Happy Sabbath. Yes, happy Sabbath. Happy Sabbath. And, naanap po sa ato ay mga prayer request. I hope pwede na yung mga prayer book, no, para masulat ang mga gipadala ng mga prayer request. So, akong pagkasudan sa gipadala ni sender 4543, ang iyang pag-ampo nga unsa tabangan na sa pray para sa iyang mama na maulian na o nagsigimot sa ubo-ubo, maghangop po siya, no? Maayo pa siyang tabang pag-ampo para sa iyang duha ka manghod na unta dili na daw sila magpabadlong sa ilang mama o magbinutan na sila, no? Ato yan po natandigon sila sa balaang espiritu o giyan sila sa Ginoo aron matinumanon sila sa ilang binutunan. And ato si apil sa pag-ampo si sender 4097. Ang iyahang ikatabang pag-ampo nato mao nga unta matagan og daghan pag yung birthday para sa iyahang anak na Noven Mendelo. So happy birthday, no? Yes. Para sa iyahang anak na si Noven. Karong buwan na ang iyahang birthday. Kung puhon ko nun, hingaan ng siya o unta, matagan ko siya ng tinawak, and napirmi siya magtubo, most importantly nga mag-defend dito sa ang Ginoo. Ato pong i-appeal sa pag-ampo si padala ni sender 3396 ang iyahang pag-ampo kay nasa plano nga mo balik dito sa Leyte gikan sa Cebu nga ini kasunod semana senior citizen di Haitian o isa ka minor ang nagyari so ngayon tagiya sa Ginoo na malayo lang sila sa mga kagugot o mga kasama ko yung sa pinanagsa. Yes. Na po yung isa ka po yung request ni 1701 para rin sa mga legal matters yung ito ng iyang anak, no? Wala na lang ako dimension na confidentiality ang mga butala but kabalo man tanga ang Ginoo na tayo diinig dito sa mga ganit ni padala ang kaning request. So ato lang gid ang nga unta kini mas matulog. Okay? Yes. Gikan po ni sa paglaom Leia Makabuhay Abaye ang iyang request sa pag-ampo para sa iyang pag-umangton nga dinay tumor. Dito sa Amerika karon ang iyang pangalan o si Glendale Blended o atong i-appeal sa pag-ampo nga unta mo successful ang pag-operasyon kanina. Yapin po natin ang ipadala ni Ladel de la Mata Nulke. Ang request niya maong unta, ayan po na po na malig-on ang mga miyembro sa kabungahan ng Church. Padayon sila pagka-faithful nila. No? O maulang tutanan, ang ito ang mga ampuanan sa karuntok na daghang salamat once again. This is Kapaglaom Renan of Hope San City, inviting everyone to cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be used. Happy Sabbath and God bless you. Happy Sabbath, Kapaglaom Renan. Mga kapaglaom, let's pray with Kapaglaom Pastor. Okay, let us pray. Our Father God, once again, we present to you ourselves with the different concerns of our church members or your sons and daughters way back in their homes. We pray, Lord, in special way for our dear sister who asked for healing of her beloved mother, and grant, Lord, that this will be done the soonest time possible, and also to her sister
younger sister, that somehow there will be peace among them in the family. And we pray also for the humble request of the mother for her child, Novin, to have more days here to live with fruitful days here on earth. And also we pray that you will bless the family, because the family that prays together live together with happy family. And also we pray, Lord, for our dear brother's problem. Grant, Lord, that your guiding hands will be served to him according to your will. And also we pray for our dear sister way back in the U.S., that somehow her operation will be successful. And also for our church member in Kabungahan, that there will be faithfulness and good camaraderie among them, so that your word will prosper in that place. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you for that prayer, Kapaglaom Pastor. Let us moving on sa ato nga last batch sa ato nga prayer request, Kapaglaom Pastor. Let us welcome Kapaglaom Kevin to give us the 4th batch of our prayer request. Happy Sabbath, Kapaglaom Kevin. Happy Sabbath Kapaglaom Giselle and Kapaglaom Pastor, og happy Sabbath sa atong mga suking tigpaminaw og nagasunod sa atong programa. Ang pag-ampo nga inubanan sa pagtuo kini magdala og mga dagkong milagro. Ug karon atong pagabasahon ang mosunod nga mga prayer request from Elizabeth Mejia. Good day Kapaglaom, please pray for our plan of going back to Leyte from Cebu next week with my granddaughter, og naa siya kauban nga senior og usab minor. Usab atong iampo ang prayer request from Alma Elorde of Silang Cavite. Please include sa itong mga prayer ang mga Bible students o mga newly baptized nga makabaton sila good health, and especially to Sister Jovi Omalza and Brother Alex Rosal. Usab itong i-appeal sa pag-ampo si Denise Stanislao for healing sa iya ang post-eye surgery. From Erlinda Villaferte, please include in our prayer sa iya nga whole family to keep in good health, guidance, and protection from the Lord. Usab atong i-appeal sa pag-ampo sa Arlene Manahon, nangayo siyag tabang sa iya nga giagihan karon nga kalisod tungod kay nawad-an siya trabaho og nangayo siya nga naay makatabang niya pampalit sa iya nga mga pagkaon. Usab from 0188, good day Pastor, paapil ko og paampo nga maulian na taon ko sa kong balatian nga mawala na ang iya nga endometritis ug uban pang balatian niya aron nga makaanak siya before siya maoperahan sa iyang mayuma, o pa-pray siya sa iyang pagbalik sa trabaho sa hospital, nginaot mag-grant ang iyang request nga off siya sa Friday and Saturday. Mga Kapaglaom, daghang salamat sa iyong pagpadala sa mga prayer request, o daghang salamat nga kamo kanunay nagasunod sa itong programa. Ato kini itugyan tanan sa itong buhi nga Dios, kay siya nakabalo kung unsa atong kinahanglan sa itong pagkinabuhi. Kini si Kapaglaom Kevin of Hope Channel Cebu, nagapahinumdum ka natong tanan, that let us not weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kapaglaom Kevin for reading them to us. Let us now request once again Kapaglaom Pastor to pray with us. Okay, let's pray. Dear Lord, we continue praying for our beloved brothers and sisters who send their prayer requests. Yes. Grant, Lord, that these requests were done honestly and sincerely, so that they will receive the blessings from you. Amen. And also we pray in special way for the request of Sister Beth Mejia, that somehow their plans to be back to their home place will be granted and they will arrive safely to their home in Leyte with her granddaughter. Yes. Lord, we pray also for our brothers and sisters who are working in giving your words, giving Bible study, giving your words to people who needs you. Yes. Especially we pray for those who were baptized. Grant, Lord, that your guidance be with them, and that our brothers and sisters in the church will find time to disciple them. Amen. Especially to Sister Jovi Omalsa and Brother Alex Rosal. Lord, we pray also for Brother Dennis Stanislao. Grant, Lord, that
his healing will be complete after his eye recovery. And also we pray for Sister Elinda Villaferti's request that somehow her whole family will be protected from this crisis as well. Yes. Lord, we pray for our brothers and sisters way back in their respective homes. You know what happened because of this crisis. Many were displaced from their work and they have nothing to support their family. Please guide them, loving Father, so that they will have something to cater to the needs and of their family members. Yes. And also we pray, Lord, for our brother and her or his child, that somehow she will be receiving your blessing, especially to give her utmost desire to have a child in this in her home, Yes. so that her joy will be complete. And also we pray for her request that she will be free from Fridays and Saturday's work. Yes. Lord, you know the needs of your people here on earth, specifically those who have sent their prayer request. Please be with them and answer the request, because it is only you who knows our respective lives. Because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much for that beautiful prayer, Kapaglaom Pastor. And thank you so much, mga Kapaglaom, for joining us today in prayer and also discussing our very significant topic this morning. Mga Kapaglaom, amua kamong ginapasalamatan o gina-invite once again to continue on sending your prayer requests and praise reports. We will be glad to pray with you, mga Kapaglaom. In conclusion, Kapaglaom Pastor, sa ito ang topic discussion. By the way, Kapaglaom J, Yes. na ako'y i-greet, no? Kay Yes, first go time on, din nila Pastor. ni, no? Mhm. Ako gina-greet diha si Sister Lily Fofi Guyo. Dira sa Yes. Romblon. Magandang Sabat o umaga sa inyo diyan sa Romblon. I hope that you are still in good health in spite of this crisis. Yes. Kag ako pod gina-greet kaling ato mga hali hina sa Corcuera, Romblon. Happy Sabat! Happy Sabat! Salamat daggador. Lalong gador si Sister Leslie Famorcan Fruelda ag si Sister El Famorcan. Yes. Kabay pa nak hina kamo ngasing sa maadong pangyawas agor nak makasimba kita ngasing nakadlaw nagpapahulay kag makapalig-on kaling ato pag hisgot-hisgot o ko pag istorya sa pulong sa Ginoo. Maramong salamat nakador mga halin ako hina sa Romblon. Lalong gador si Dr. Rocky Falibli kag ato mga hali hina sa Look sa Romblon. Yes. Wow, happy Sabbath, and of course, ang ato ang mga viewers inha sa itong Facebook Live. Thank you so much, mga Amen. Kapaglaom, Yes. for praying with us today, for sending in your prayer requests and praise reports. Nudun po tayo mga Kapaglaom who are watching with us, gikan pag yun sa Surala, SDA Central Church, Kapaglaom Amen. Pastor, and Centrala SDA Church, specifically ni Brother Kapaglaom Remigio and Concepcion Peralta. And of course, sa Villano Clan, dinha sa Jensan, mga Kapaglaom, happy Sabbath dinha kaninyo. Praise the And we Lord. are happy indeed nga naglantaw mo kauban ka nato og nakigampo pagyud sa tanan nato mga Kapaglaom who are watching with us today. Thank you so much, mga Kapaglaom. Now, in conclusion, Kapaglaom Pastor, sa ato nga topic discussion, let us remember, mga Kapaglaom, that prayer is a necessity. Amen. For it is the life of the soul. Family prayer, a public prayer, have their place, but it is secret communion with God that sustains the soul life. Amen. Only through communication with God, mga Kapaglaom, can we really know self. Thus, in knowing God and self, we can improve our characters and become channels of blessing to others. Tama ka Kapaglaom J, no? Actually, kung public prayer sa ingon ako kaniha, Yes. dili na to masulti tanan. Mhm. Kay siyempre naay mga intricacies sina. Yes. Pero kung naata sa private nato secret prayer, we can pour out
all in our Yes, hearts. that's right. Kag atong gisulti sa kanaligad nga mga Uh-huh. Sabado nga, we are not telling God to come down to us in prayer. Yes. Because God knows whatever inside our minds already. But we are making ourselves available going upward to God. So, ang secret prayer is very, very important. That's right. And also, we do not encourage them kapag ang pastor nga, dili na lang punta mo ampo in public, Opo, no? of course. But we encourage you to pray in private. Sasama sige ingon ni pastor dira masulti nimo ang tanan nga Correct, dili right. nimo masulti in public. So, kapag lang, Jay, let us pray at all times. Amen. And pray continually, dili ka nang sporadically. Yeah. Because He can hear, God hears anytime, anywhere. We will not plead in vain because God is our truest friend. Wow, praise the Lord, mga kapaglaom, and thank you so much for your time, kapaglaom Pastor. Thank you so much at mga kapaglaom who are joining with us today, kapaglaom Lilidon, kapaglaom Mine, Renan, and kapaglaom Kevin. To you, mga kapaglaom, our prayers are always with you. Amen. Let every breath be a prayer. On behalf of Kapaglaam Mine, this is your Kapaglaam Giselle of Hope Channel Cebu, reminding you that God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Therefore, cultivate the habit of talking with the Savior when you are alone. This has been your Kapaglaam Pastor Pagunsan saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaupod sa pag-ampo dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.